नमस्कार सांग माने जय श्री जगन्नाथ। आज आसतु जानिबा मन को शांति देला भली कथा। जे चलीगला ताको जीवाको दियंतु ना एवं जे आसिला ताको सादर सहित आपणांतु। प्रत्येक जिनस समय सहित ठीक हो जाय थाए, बास आमको धैर्य रखिबाकू पड़ी थाए। केतेबेले नीरव रहिबा द्वारा आमे एपरि उत्तर पाई थाउ जहा शब्द देई परिबो नाही। जहा आपणक भाग्य अच्छी ताहा आपणको आपणक सटीक समय निश्चय मिलिबो। आपणक भाग्य जहा अच्छी आपणक निहाती भाबरे मिलिबो। आपणक मन को बाहरे नुहे बरं भीतरे खोजंतु, सेठारे शांति ही असल शांति ही लुचिकी रहिछि। क्षमा करिबा सिखंतु, अन्य मानक पाई नुहे बरं निजे शांति पाइबा पाई क्षमा करिबा निहाती भाबरे सिखंतु। यह निजको शांति देई थाए। जेउठारे आशा शेष हो जाय थाए सेठारे परमेश्वरंक आरंभ होई थाए। जोठी आशा हमर सरी जाय थाए सेठी महाप्रभु ही सब करथांती। किछि भी स्थायी होई न थाए, ना दुख ना सुख। सेथिलागी दुख बेले कातर हुंतु नाही कि सुख बेले बेसी खुशी हुंतु नाही। कम कहंतु अधिक शुणंतु, मन तार मन को मन शांति हेबाकू लागिबो। प्रकृति सहित किछि समय प्रतिदिन बितांतु, सबु थका मेंटी हो जाय थाए। प्रकृतिर ए सुंदर देखिकी माने मन को शांति मिली थाए। सेथिलागी प्रकृति सहित भी समय बितांतु। जेतेबेले किछि बुझी पारिबेनी सेतेबेले बास शांत रुहंतु, जवाब तार मन को मन मिली थाए। खुशी रहिबा पई अधिक किछि जिनिस दरकार होई न थाए, बास शांति मन दरकार होई थाए। छोट छोट कथा को हृदय को नियंतु नाही, छाड़ी दियंतु ना, मन पूरा हल्का होई जिवो। छोट छोट कथा को केबे भी धरी बसंतु नाही कि ताको हृदय को नियंतु नाही। यह द्वारा मन बहुत कष्ट होई थाए। तेणु ताको छाड़ी देबा ही भलो एवं मन को शांति मिल थाए, मन हल्का होई जाय थाए। भूलले मध्य काहाठू आशा रखंतु नाही। देखिबे शांति आपे आपे फिरी आसीबा, कारण आशा ही हमको कष्ट देई थाए। प्रकृत खुशी पाइबाकू हेले निज भितरे देखिबाकू सिखंतु। जीवन रे जेते कम आशा रहिबो सेते अधिक शांति रहिबो। सेथिलागी आशा रखिबा ही छाड़ी दियंतु, काटू आशा करिबा ही छाड़ी दियंतु। देखि पूरा शांति रे रहिबे। आपणक पाखे जहा अछि ताकू नै सबले संतुष्ट रहंतु। मौन रहिबा सबुठु बड़ साधना होई थाए। से कहिबा अपेक्षा अधिक शिक्षा दियंती। जहा हेउछि सेथिरे किछि ना किछि भल निश्चित भाबे रुचिकी रहिछि, बास भरोसा रखंतु। देखंतु आगु कोन हेउछि। मन को नियंत्रण करिबा ही असली शक्ति होई थाए। आपणक मन को यदि आपण निजे नियंत्रण करि पारसंती, यह ही गोटे बहुत बड़ शक्ति। जहा को आपण बदलाई पारिबे नाही ताको स्वीकार करनेबा द्वारा शांति ही मिली थाए। जहा को आपण बदलाई पारिबे नाही ताको स्वीकार करनियंतु, एहा द्वारा आपणकर भी भलो होई थाए, आपनको भी शांति मिली थाए। ध्यान गोटे रास्ता होई थाए, जेउठी पहुंचबा द्वारा मन आपे आपे स्थिर होई जाय थाए। केबे केबे निज सहित भेटिबा भी जरूरी होई थाए। भीड़ भितरे नुहम, एकुटिया स्थान रे, शांत स्थान रे, निरोला स्थान रे बेले बेले निज सहित ही भेटंतु। देखिबे बहुत भल लागि थाए। अन्य को बुझेबा पूर्व प्रथमे निज को प्रथमे बुझंतु। अन्य को बुझा पूर्व आग निजे प्रथमे निज को बुझंतु। उत्तर गुड़िक शब्द रे नुहे बरम नीरवतारे भी लुचिकी रहिछि। केवल शब्द रे उत्तर न थाए, बेले बेले नीरवतारे भी बहुत किछि कथा थाए आ उत्तर भी मध्य थाए। प्रत्येक समस्यार समाधान क्रोध रे नुहे शांति रे अछि। जदि आपण क्रोध रे करिवे किछि समस्यार समाधान हेबो नाही। शांति रे रही करिवे, शांत मन भाव रे करिवे, सब समस्यार समाधान होई जिवो। जहा बीती गला ताकू बारंबार पुनर्जीवित करंत नाही। जहा बीती जाइछि ताकू बारंबार मने पकांत नाही।
ମାପ କରିବା ହେଉଛି ମନକୁ ପରିଷ୍କାର କରିବା, ଯେପରି ଆତ୍ମାକୁ ସ୍ନାନ କରିବା। ଧ୍ୟାନ ଏବଂ ପ୍ରାର୍ଥନା ମନର ଧୂଳିକୁ ସଫା କରିଦେଇଥାଏ। ଧ୍ୟାନ ଏବଂ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମ ମନର ଧୂଳିକୁ ପୁରା ପରିଷ୍କାର କରିଦେଇଥାଏ। ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ତାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ। ଯଦିଓ ଏହା ତାର ରାସ୍ତା ହଜିଯାଇଥାଏ, ଯଦି ବି ସେ ବାଟବଣା ହୋଇଯାଏ, ଫିର୍ ବି ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ସେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ବୁଲିବାଲିକି ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଆସିବ। ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଭୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏହାପରେ ପ୍ରାୟତଃ ଶାନ୍ତି ଆସିଥାଏ। ପରିବର୍ତ୍ତନ କେବେ ବି ଭୟ କରନ୍ତୁନି, ଏହାପରେ କିଛି ଭଲ ହିଁ ହୋଇଥାଏ। ଛାଡ଼ିବା ମଧ୍ୟ ଏକ କଳା, ସବୁକିଛି ଧରି ରଖିବା ଜରୁରୀ ନୁହେଁ। ଆପଣ ଯାହା ହରାଇବାକୁ ଅଛି ତାହା ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ନା। ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଶାନ୍ତିକୁ ହରଣ କରେ ତାକୁ କେବେ ବି ହେଲେ ଭୁଲରେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯିଏ ଆପଣଙ୍କ ଶାନ୍ତିକୁ ଛଡ଼ାଇ ନିଏ ତାକୁ ଭୁଲରେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମନର ଭିଡ଼କୁ ଶାନ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଏକାନ୍ତ ନିହାତି ଜରୁରୀ ହୋଇଥାଏ। ମନର ବେଳେବେଳେ କୋଳାହଳ ଲାଗିଥାଏ, ଭଲ ଲାଗିନଥାଏ ମନଟା, ସେତେବେଳେ ଶାନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଏକାନ୍ତ ପରିବେଶ ନିହାତି ଭାବରେ ଜରୁରୀ ହୋଇଥାଏ। ବେଳେବେଳେ ବିଚଳିତ ବି ଲାଗିଥାଏ ନା ମନ, ସେତେବେଳେ ଏକାନ୍ତ ପରିବେଶ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରାର ବୋଝକୁ ହାଲୁକା କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟ ଶାନ୍ତି ଅନୁଭବ କରିବ। ଆପଣଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରାର ବୋଝକୁ ଟିକେ ହାଲକା କରନ୍ତୁ। କେବେ କେବେ ହାର ମାନିନେବା ବି ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ଜରୁରୀ ହୋଇଥାଏ। ବେଳେବେଳେ ହାର ମାନିନେବା ବି ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ନିହାତି ଭାବେ ଜରୁରୀ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ନିଜ ପ୍ରତି ଅଧିକ ସତ୍ୟ ହୁଅନ୍ତୁ। ନିଜ ପ୍ରତି ଅଧିକ ବାସ୍ତବିକତା ସତ୍ୟତା ହୁଅନ୍ତୁ। ଶାନ୍ତି ସେତେବେଳେ ମିଳିଥାଏ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅନ୍ୟକୁ ଦୋଷ ଦେବା ଛାଡ଼ିଦେବା। ଅନ୍ୟକୁ ଦୋଷ ଦେବା, ଅନ୍ୟକୁ ଆକ୍ଷେପ କରିବା, ଏସବୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଛାଡ଼ିଦେବା, ସେତେବେଳେ ଆମକୁ ପ୍ରକୃତ ଶାନ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆମର କୃତଜ୍ଞତା ସହିତ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନର ଆରମ୍ଭ କୃତଜ୍ଞତା ସହିତ କରନ୍ତୁ, ମନ ଶାନ୍ତି ରହିଥାଏ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳୁ ଉଠିକି କୃତଜ୍ଞତାର ସହିତ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିକି ଦିନର ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ମନ ପୁରା ଶାନ୍ତି ରହିଥାଏ। ଆପଣଙ୍କ ଭିତର ଦୁନିଆକୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ବାହ୍ୟ ଅଶାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ହଲାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ନିଜକୁ ଜାଣିବେ ସେତେବେଳେ ଦୁନିଆ ଶାନ୍ତ ଦେଖାଯିବ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ନିଜକୁ ଜାଣିବା ଆରମ୍ଭ କରିଯିବେ ନା, ସେତେବେଳେ ଦୁନିଆ ଆପଣଙ୍କୁ ଶାନ୍ତ ଲାଗିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ ବା ଶାନ୍ତ ଦେଖାଯିବ। ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର ବି କରନ୍ତୁ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ହୃଦୟରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ।